ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ କିସିଙ୍ଗା ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେସିଲ ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ଫାର୍ମ ନିକଟରେ AP 39Y7566 ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର OR17K 7457 ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲା OR26A6579 ଗାଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଟିଟଲାଗଡ଼ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟିଟଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭୁଲ କାହାର ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ। आवासिक विद्यालय दिगरे एक सफल पदक्षेप बलांगीर सहरर भगवती नगर रे अवस्थित विद्या भारती आवासिक विद्यालय कोचिंग जेभली उन्नत व्यवस्था रही स्मार्ट क्लास सेभली आकर्षणीय व्यवस्था रही छात्र छात्री स्वतंत्र हॉस्टेल व्यवस्था जोगु सुनाम अर्जन करथिबा आवासिक विद्यालय रे अनग्रसर पिलांक पई स्वतंत्र ध्यान दियाजिबार व्यवस्था करा जायछि। एथिसहित कंप्यूटर शिक्षार व्यवस्था एवं यातायात पई बस व्यवस्था जोगु छात्र छात्री भितरे उत्साह सृष्टि होइछि। विद्या भारती आवासिक विद्यालय रे निज पिलांकु एडमिशन कराइबा पई जोगाजोग करंतु। मोबाइल नंबर 9438311711 9437320855